जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं ओ नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अज़मत का आदहना किनारा है, आदहना किनारा है। चोरी पर के तोहफा भी डगमगाया नैया भी। आरिफ भाई आशिक রাসূল মাসে মাসে এই আজমতের মুস্তাফা শানে মজা শুনে শুনে লক্ষ লক্ষ টাকা বিলায়। আজকে আমি টান দিছি জিসকা কোই সানি নেহি, এর মানে হলো নবী গো আপনার মিলাদের ওয়াস্ত করছি, আপনি কে বোয়ালখালীতে তুলে ধরছি। নবী গো আপনি তো এমন নবী যার দ্বিতীয় পৃথিবীতে আর কেউ নাই। আরে ভাই নগদ ৫,০০০ টাকা বকশিশ দিয়েছেন, বলেন মারহাবা। আল্লাহ আপনি কবুল করেন, আমিন করেন কেন। চোরে পড়ে হে তো পাবি डगमगाया नहीं आवी, चोरी पर के तोहफा भी डगमगाया नहीं आवी। आप जब करम कर दे या रसूल अल्लाह वल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है, तो सामने किनारा है, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अज़मत का अदना किनारा है। নুরুন নবী চেয়ারম্যান ভাই যিনি এই মাহফিলের অনেক সহযোগিতা করেছেন, তিনি আমাকে নগদ দিয়েছেন ৫,০০০ টাকা। চিৎকার করে কিবরিয়া হুজুরকে দিয়েছেন আরো অনেক টাকা। কত? হায় হায় দেখেন আমি গায়ে টাকা দিয়ে ফেলছি, একজন না গায়েও পায়। এটা হলো